So, paano mag-on ng mga devices? So, napakadali lang yan. So, ganitong panel, pindutin lang natin yung detector. Lalabas dyan ang zone number. Yan, lalabas dyan ang zone number 410 device number 1. So, ang gagawin natin yan, i-on lang natin. Pindutin yung on. Yan. So, dalawa na yan. So, detector pa rin. Zone 415. Device 1. Enter natin or on. Yan. On. So, isang fault na lang. So, isang fault na ang naka-display. So, para mawala yan lahat, detector. Yan, detector. So, makikita natin 414 device 1 on natin. Yan, on. Yan. Detector on. Yan, nawala na yung trouble. So, ganyan ang pag-check sa panel. So, healthy na yung panel. Yan. Okay.